Meche todo mi tole mi kudo zanzan. Egbe akosu zangwe azan ko aton ko aton go gbe ro vivo so me o. Mi me agbo kwegbe ton le mi na do mi do planète yon do venu sur planète mon koton ezon ba su pasi pole o kondo kona do tenti nu kiko na de awajije na de. We me maka do asu alo we me ma do asia. Mi na do no yo je kun so le ni me din chobo anamo me na ya sunu o. Lokpo mi to kan bele le mi na do mi lo. Akwesi apapwe na je 600 mi ji pede. Me mi na blo de mla tun no je kun so na no le ni me chobo fifa na wa point domi tombe da kwesi apapwe o. Ni mi so na me na lo gan isi apapwe yo. Mi na do mi kumolo ji mi na lo ganju da gbaza mi mo ja mi na lo ganju ro ta me yo ne. Boka kumolo ji azosi apapwe yo. Mi mo lo ji ro elo ji ni ten kombo do lili dagbe do nu yo ami ton ku bo ma do be nu ndele o mama nu ve do nu no so mo nu gigi no play da zo me ton kon we kwin mi na zan we o kwin we ne ngo me me kan agbozu kan mi ton le o mi na do mi kumolo ji ro ko me sin pede na wa super si potenti no to ko me sin o kana wa we ndo ji ro nu e wero gan do e bodo mi na blo asito do mi mo lo ji ro e kun nu jo nu kon we de ne o lo ko mi ton kan toro le mi me ma do asu alu mi me ma do asia mi na do mi lo ji ro mi na pe mende bon me moto konto e kana mende bo e na wa da gbe mi do gbezan mi ton me question apapwe yo we me toro mi na do nu kumbolo jiro e do we ni lebo bi o we de me ganji bo tun lo jiro akwezizan gidigidi o san man lita me kon e kun wa da gbe nu ero egbesin azangbe o e kan do jiro anu ganju la gbaza me e do lonji no fokansi nu mo ko to be no so e no ze no no le ablo pede do igbe anu ganjiro agbaza me ni mi wa azosin apapwe yo mi na do nu kumbolo jiro ani tun lo jiro ko me sin pede na wa kuro azogbe to ere sin tentin alo azovi alo kan to ere ko tentin yo ko me sin pede na me we ni pombudo boyon ko do deji ena zo mo dagbe na tinwe we kun akanaza we kun kun pogo mi me we do bule mi na do mi kumlo jiro e do mi no zo pede nu khodo le mama khodo to le na zo ma super sikole ko me sinawa mi tentin we me maka do asu alo we me ma do asia mi na do ni kumlo jiro we ni ma do nu kun de budo wan isi apapwe o ni mi kawa akwesi apapwe o planète yo Saturne planète mo koton e do jiro uve pede na tin mi do egbesi azangbero akwesi zansin apapwe mi kala tun kumlo jiro la me na no gan isi apapwe do mi ni ma do nu ze pe wo emmanuel hanze pe wo bokawa azosi apapwe yo mi na do we me nje mo kumlo jiro azoto sin kon nu kon ina timbo awajije na timbo bo do deji gege na tinu do apa ni pe we pin akana zawe we pin kon kon atongo mi me kai agasale mi na do mi me ma do asu alu mi me ma do asia mi na do mi kumlo jiro mi na pe mede do igbesi azangbe yo nu mo koton mi ma do nkun de tin o do mi mo nu jondero wan isi apapwe ya mi kawa mi me do asu alu mi me do asia si apapwe yo mi na do mi kumlo jiro dandameo uve de kunde support mi o no ko de mi na tun ko won lo jiro ko me ma si me be da na do ina so nu na do we gometon o eni o kele na inde mi na no zona ni kai akwesi apapwe yo e do dide kumlo jiro no ko de na zo mo akwesi kameton e me na danti awon lo jiro eja blonde yo eja de akwede ton eja wa le yo elin ta me kumbo pon lo jiro e ken dagbe wa no mi anji na me na no gan isi apapwe mi mo lo jiro mi do ganju la gbaza mi wa zo si apapwe yo mi na do we me yin cancer lo jiro jide do me de wo e no so ma zo me ton yin ko won we de jiro we de o bo tun oje we pe mi kan za do igbesi azangbe yo e we kan afoton ko atongo mi me kini le bodo aso al bodo asio mi na bio suru mi do suru mi na do ro pepe mo fifa na no mi me wele tentin we me maka do asu ala we me do asia mi na do no kumlo jiro dandan me na asu me alu me na asinu yo ikun so ni metro na mo ni mi wa akwesi apako yo no me ajabe akwedo akweziza le ro tenu do igbe yo mi no jiro an tun no jiro dagbe de me abe akwedo nde me o nu mo koton ene dagbe nu e amo la me na no kan isi apako yo mi mo lo jiro nu chiko me pede yo ina ero mo me de me pede nu chiko me pede na mo me de me pede loko de na blo e we yin lojo eni gboje ena so me na lo ganjiro agbaza me planète kayo Jupiter po Saturne po planète mo koton lojo azome ton si apako yo eride ko lojo eni blo dede boka tun lojo nu kun sin din kun yin la din azome o eni le sukun fen dagbe wa din azome o we kwe mi na zan we kwe afoton kun we go mi me yin nu da loji bodo asu alobodo asile yo me na do mi kumlo jiro dandame we ko asu te ko mi mo lo jiro mi sin pede na wa do itetu ala mo lo jiro ikun so ya kenu mi din o mi me maka do asu ala mi me ma do asile a me na do mi kumlo jiro mi ni tun kumlo jiro kan ko lo me jiro me na asu mi alo me na sin mi o mi kunja me jo me de mo gbe o mi ni de nkun sin apa ni o pepe bo ka tun kumlo jiro e a question apa pewe o dagbe tin mi nkon tin mi amo nu enablo alo apesizan gidigidi yo enini ta mi ganji we chubo yin sizanto ni mi wa la mena kan isi apapwe yo mi mo lo ji mi ro ganji la gbaza mi mo na ro ganji ro gbugbo me desu ni mi ka wa azosi apapwe yo e ro dido kun mo lo jiro e ma do venu debu no e kon ide e ma do vena o e na so mo do de jina meton we kun na zanwe we kun we go mi me kan
nous dagan leo minado mi kumlo juro erudo juro asupa sikotenti yon kondo ko de FIFA de awajije de nimi we me makado asu alo we me mando asia erudo kumlo juro we ni to ve nu e ma enu jonu a nu e aweso amolo juro e kumple mi fide wo we ni lekosin nu mo koton kon ba pesi apako yo ani tun kumlo juro akoedo nu kun ade yo nu mo koton ina ve ojuba na yimi motoro igbesi azangbe bo kale bo tun kumlo juro akwezizan kitikiti de so mi na lebo blo tede na la mena no kan isi apako yo erudo nu e kumlo juro me yin balance oro juro alabo kanju la gbazame tra la we me de ko jason de wayo ala molo juro singbe yo mi na je mi de memoji mi wa azon si apako yo we me yin balance o mi na donu kumlo juro nde bude aja biblogbe yo we ni tun kumlo juro mi na so nu e mi ton de kon aso nu e to de kon jawe o dude jine to e we kun akana zan 51 mi me yin ronkle kle les scorpion le mi na do mi kumlo juro e do mi ni lebo bio mi de me pede bo tun lo juro dandan me mi na wuli bo no mi de e yin lo juro ndo azo wa e o vile sin kan fonde fami sin kan fonde e so ma la blo we de do awe ni blo we de do bo lebo yon kon asutu e alo asitu e na yin nu vivi nu we de so mi me makado asu alo mi me ma do asia mi na do mi kun lo juro mi ku mo nu jondero apa ni o ko ni mi lo wan sin apako yo akwesi apako yo planète yo Jupiter o planète mo koton polo planète Neptune encore et ga don tabakpede an mi do akwesi apako ba ko mi madun kunton amina ni sizanto mi madun kunton amina be akwede mi lo ku mi ton le mi kan do mi lo jiro la mena no kan isi apako yo we vodo dagbe wan mi ebo mi na lu kanji lo agbazame mi kan tu kun lo di akonpi pan eno zomo nu ko inotin me la zome ton kon eni do akonpi pan do pepepe ouvert pede na de me do akonpi pan dia do de jina e meton we kun kan za 62 mi me yin gada to le bo mi lo Sagittaire mi na do mi me odo asu alu mi me odo asi yo ni mi ton le bi fi o de mi na blogbon nu ko inatin mi yo e we mi na do ni le ton do igbe we me ma ka odo asu alu we ma do asi ya mi na do nu kun lo jiro ani tun lo jiro nugbo ana babana momena yi asunu alumena ya sinu yo do egbesi azanwe ni mi kawa akwesi apako yo mi na do nu kumlo jiro woni yo akwezan bo tun lo jiro akwezi zan san malita me pon ekun adagbe ni mi o me gege na wa bla do khonu do akweko na woni be akwedo nle me woni blo nle e lo woni ta me pon kanji woni ma de ton pon san malita me pon mo ka lo jiro na me na organize apako de so we vo e do dagbe wa no we de so e no e kan yo no we ndo je andi zoni pede ana kun keke alo ana dozo pede bon joron ena wada gbenu we de so yin Sagittaire mi kan do ni dojo ni mi wa azosin apako yo eri do dojo kan edo ede nu esin uveme de la azosin apako yo no mo koton ena je me paji do kan ko lo me we kin kan azan we kin wo lopo go mi me ye wo zugban no le o mi na do mi no we volo di do kumlojo e mi na heda gbe anu asupa se kole bo FIFA latino e tentin kondo kodo na de we me makado asu alo we me mado asia mi na do ni kumlojo me atrenamo be na ido jiro me no di ayin wa ni o we ni do nu kun do jiro e kun do nu kon ide di ohun we ni blo tede e kan ya kwesi apako yo planète yo Mercure planète mon koton e na zomba na dala ko me wuya bo amayon blo a khona le bo je konwe bo kan do nu ko me yin e Capricorne ko blo jiro ni ado aso de buwa bo nu je ko chinweji o we ni gbo je pede e na zomba na le bo be polo awajije de hopo lopo mi ton le mi kan do mi lo jiro azosin apako yo mi ni tukun lo jiro limi ton le o gege na tin bona domido nu yanya devume on mi ni blo tete do azomi ton si apako we pe mi kan za 69 mi me kai verso bo mi rodo a 50 le o mi na do mi kumlo jiro dandame o planète yo ro Pluton planète mon koton e na no poka asumiton alo asimiton si apako yo wanyin si apako na no poka mi bo mi na ru ganjiro agbazame amo mi ni tun kumlo jiro lu ko de mi na blo mi ni hunu kumi ton pede boni no jije ko mi ton gbe mi do mi monto e mi me ma do asu alo mi me ma do asi o si apako yo mi na do mi kumlo jiro mi ma do nu kun de diro wanyin si apako yo mi wa akwesi apako yo mi na do no me verso mi na do ni kumlo jiro akwesi kanto yo ena trick pede gbe akwe amado nu kun to ana emi monto no amado nu kun to ana pe oblan si sato akran lo ganju la gbazame yo ero eni tempo bo nu sin kanji siyon etren letu we aton we ni nu egbe ena so ma lo ganju la gbazame mi wa azosin apako yo ero dido ni kumlo jiro nu de bude aja biblogbe nu de bude awaja sisin egbe yo we ni badona kanji we chobo dalo we ma mon ko to me bazome we kun akana zan we kun kun we go mi me kan we vile mi na do mi kumlo jiro mi na mo lo jiro uve supo do mi tentin bo noe na ko mi ton bidion de mi na blog mo la gbe asu alo na gbe asi o lo ni komide e ka lo ni okun rende blodo ekun ezon ekun na zo mo mi na go sin uve me ha mi ni joko ni odo bole bo wuli bo na asu mi ton ala si mi ton mi na mo lo ji kondo ko na tin mi o me makado asu alo ko me do asi ya mi na do no kumlo jiro dandan me o ka ko lo me o ni to bi o we yin lo jiro animo won ina no to planète ka yo Venus sur planète mon koton e lo di do lo jiro e mi na renda gbe an me lo akwesi apako ba kwesi kameto na lido
do boka do kumlo jiro ni esi blo sport pe de do igbe na lo kan jiro agbazame chuo ni kan ya zo si apako yo planet yo do maso planet mokoton ero dagbe han mi ero azomito si apako bonu ko ina tin mi we kwemi na zan ewe we pin 60 numéro 60 ewe yon mi dame urabitan ndogbe no polopo miton bodo magbelo to sfifa ni kondomiji ena chen mi. Pour ne pas rater les prochains numéros, abonnez-vous à notre chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. À bientôt!